पर्रा फामाद फेस्टिवल ऑफ लायट्स ही कार्यावळ पर्रा सिटीजन्स फोरम असोसिएशन 1 नोव्हेंबराक घडोवन हाडटा। अंदू 11वी ऑल गोवा आकाश कंदील सर्त जातली। पारंपारीक संस्कृताय आनी मुल्यां तिगोवन दवरपाच्या हेतान फाटली 10 वर्सां जावन ही सर्त जाता। आयोजकांनी हे विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या। पळयात। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स symbolizes the brightness of our state Goa. आमी गोंय म्हणजे ज्युअल म्हणटात, which sparkles all over India. व्हडले व्हडले जाणवार कितलेच कंट्रीचे प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स आमचे धाकटुल्या गोंयान येल्ले आसा। कितली वर्सां राइट फ्रॉम 1980s they are coming over here for different world summits and they love this country and our state Goa. And in this state Parra village is always in the forefront to organize festival of lights for Diwali and festival of stars for Christmas. This brings nothing but togetherness. Indian tourists who are in Goa, they come, they park on the roads at the side and walk for 1.5 kilometers to see Akash Kandils. Different makes, like right from eco-friendly to paper to leaves, वेगवेगळे भाषेचे आकाश कंदील, फूड ग्रेन्स, वेगवेगळे भाषेचे आकाश कंदील आमचे गोंयकार, आमचे यूथ, तरणाटे, तसेच आमचे चेडे तशी चेडवां जी धाकटुलीसून वयर सरता 5 वर्सांसून अबाव, they are all of them engaged in making this आकाश कंदील because consolation prizes वाडयले। सो ह्या फावटी आमी सिंबल ऑफ लायट दिवपाचे आहा तांकां, जे बरी ग्रासाची व्हडलो एक दिवली, ती न्हू कॉमन येता पळय न्ही, ही वेगळीच दिवली, व्हेरी हेवी, बरी आसतली, बरी दिसतली घरान तेंच्या, सो वीच कॅन बी यूज्ड. इट्स नॉट ओनली समथींग वीच यू कॅन कीप इन द हाऊस, सो दे कॅन यूज इट. वी हॅव इन्क्रीज द नंबर ऑफ प्राइजेस बाय 20, 10 for all Goa, 10 for and the prizes which are there will continue the same. We are going to have a 11th edition of All Goa Akash Kandil competition. आणि हांव सगळ्या गोंयकारांक, स्पेशली माझ्या शिवोलकारांक अपील करता, रिक्वेस्ट करता की हँडमेड इको फ्रेंडली आकाश कंदील आपल्या घरान करचो आणि या आमच्या ऑल गोवा आकाश कंदील कॉम्पिटिशनाक 1st of November at 9 o'clock, 10 o'clock in the morning we will start. You have to get your Akash Kandil आणि आधार कार्ड कॉपी. So God bless. हो ट्रेंड जो जावन आसा आमकां कुशलकाय भोगता की एक बरो मेसेज आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक पावता थ्रू फेस्टिवल्स, थ्रू ट्रेडिशन्स, थ्रू कल्चर. आणि एवरी इयर आमचो प्रयत्न आसता की जाता तितल्या लोकांक, आमच्या गोंयकारांक, खास करून आमच्या युवकांक ह्या स्पर्धेक हो आमचो जो आकाश कंदील मेकिंग कॉम्पिटिशन जावन आसा, तशेंच कल्चरल प्रोग्राम जे जावन आसा तांच्यांनी भाग घेवचे आनी भागीदार ते जावचे. ह्या फावटी एक खासियत हांव म्हणूंक शकता विथ रिगार्ड्स टू आकाश कंदील कॉम्पिटिशन. आमी इनवायट केल्ले आसा रेकॉर्ड ब्रेकिंग एजन्सीज, जे आमचे गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स, तशेंच लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स हांकां इनवायट केल्ले आसा. तेंच्यांनी अजूनय आमकां एक कन्फर्मेशन दिवंक ना, मात आमचें उलोवप चालू आसा. अवश्य हिचो एक
येतलो आनी हातूंत सगळे गोंयचे भुरगे, गोंयचे लोक, पेडण्यां ते काणकोण दर एक गांव तुमी भायर सरचे आनी सस्टेनेबल आकाश कंदील घरा कडेन फॅमिली वांगडा करचे म्हणून हांव मागता. जो इव्हेंट होस्ट करतात तो आमी बऱ्यांतल्या बरो करूंक ट्राय करतात. हे वर्सा आमी जे कल्चरल प्रोग्राम आसा ते आमी खंयसून तरी गोंया भायले बरे आर्टिस्ट हाडपाचे चिंतलेले आसा. तशेंच जेन्ना आमकां कळ्ळें की इतले पार्टिसिपेशन जाता आनी जे लेवल आसा कॉम्पिटिशनाचे ते जज करपाक इतले डिफिकल्ट जाता, त्या खातीर आमी ह्या वर्सा प्रायजीस पासून वाडयल्ले आसा. खंय तरी येदे व्हडले आकाश कंदील गोंयभरचे लोक येतात आनी तांकां खंय निराशा ना जावची म्हणून आमी ते आयज प्रायज पासून वाडयल्ले आहा. आनी सगळे जे पार्टिसिपेट जाता तांकां सगळ्यांक पार्टिसिपेशन हे प्रायज आसता. जर आमी जे आमकां देवान रचल्या आमी आमचे कार्य अशें करूंक जाय की दुसऱ्याच्या जिवनात आमी प्रकाश घालपाक जाय. सो हे उद्देश आसा दिवाळीचो. आनी जेणे करून ही स्पर्धा आमी आयोजीत करतना हांगासर पळयता की दर वर्सा सांस्कृतीक आनी मनोरंजनाचो कार्यक्रम करता. जे लोक हांगा हजारांनी हांगा आसता त्या कार्यक्रमाचे ते आस्वाद घेता. आनी दर वर्सा आमी बरे बरे प्रोग्राम हांगासर ऑर्गनायज करता मनोरंजना खातीर. फाटल्या वर्सा कांय वर्सां आमी मुंबयसून खास कलाकार आमी हाडलेले हे स्पर्धेक. आनी ह्या वर्साय आमी अशेंच आमचो प्रयत्न आसा की तुमचें मनोरंजन पुराय जातलें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.